tras nuestros últimos libros, empezando por la carta de Judas. La carta de Judas, que diría yo es en más de un 70% pura amonestación. Palabras relativamente duras de Judas. Y luego pasamos a las epístolas de Juan, y todas son cartas de amonestación. Se trata de amonestar, se trata de la falsa doctrina. Y la última vez, 2 sermones sobre Malaquías, y eso ya es bastante fuerte, ¿no? La insolencia del pueblo, la insolencia de los sacerdotes. Tanto que Dios guardó silencio durante 400 años. Malaquías. Y luego, 400 años después, una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Y por aquel que había de venir, por él llegó el Evangelio. Hoy pasamos a la carta a Filemón, y es tan diferente. Es tan amable, tan lleno de tacto, que casi no encaja en la Biblia. Porque el ser humano, fundamentalmente, necesita amonestación. Debido a su pecado, debido a sí lo que es decir, apartado de Dios. Pero la carta a Filemón es distinta de todo lo demás en la Biblia. Es única, es una joya, y sobre eso quiero predicar. Fue escrita a Filemón, pero la causa de la carta fue un tal Onésimo. Geschrieben an Philemon, aber die Ursache des Briefes war ein gewisser Onesimus. Un nombre muy significativo, ya hablaremos de eso más adelante. Y Filemón significa amable o afectuoso. Y él era un amigo de Pablo. Sabes, no hay muchos amigos en la vida. Pero un verdadero amigo que Pablo tenía era Filemón. Y por eso la carta, en realidad solo habría un título correcto, y ese es una carta a un amigo. Por lo demás, en realidad no hay un título. Carta a Filemón es poco expresivo. Es en realidad una carta a un amigo cercano, a un amigo maduro, también espiritualmente maduro. Tenían la misma visión, ambos tenían la misma devoción. Diferentes vocaciones, pero la devoción era la misma. Querían servir al Señor donde quiera que estuvieran, y eso hicieron. La causa, como dije, es Onésimo, el esclavo doméstico de Filemón que huyó, pero Onésimo no es el centro de la carta, sino que en este caso no se trata del culpable, sino de los perjudicados. Sondern es geht in diesem Fall nicht um den Schuldigen, sondern um die Geschädigten. Se trata de Filemón, su esposa, Apia, su hijo, Arquipo y también la iglesia. Abordaré eso la próxima vez. Hay que tomar decisiones sobre qué sucede cuando alguien es estafado, cuando alguien es herido, cuando yo soy perjudicado. ¿Qué espera Dios de mí? Y eso es lo que esta carta muestra. Y Pablo expone cómo lidiar con estas cosas. Porque esta familia fue profundamente defraudada. Ya lo veremos. Les robaron. Abusaron de su confianza. Y realmente fueron acorralados en muchos aspectos. Porque en aquel entonces, si un esclavo doméstico se escapaba, entonces sí, la consecuencia solía ser la muerte. ¿Qué era Filemón? Estaba en sus manos. De eso se trata. De estas cosas.
¿Cómo Wie lo gehe ich manejo damit cuando alguien se wenn hace culpable jemand en mi schuldig contra? wird an Si meinem alguien me Leben? agravia, Wenn ¿cuál sich es mi jemand in mein reacción? Leben vergeht, wie ist meine Reaktion? Y Und por eso darum este ist pequeño libro es una guía para cristianos maduros. kleine Buch eine Anleitung für reife Christen. So, Así que me und ich gustaría möchte das exponer so esto un ein poco wenig en in 3 drei sermones, lo que Predigten significa, darlegen, como una was breve es so bedeutet. introducción. So eine kurze Einführung. La Der carta a Filemón Philemon-Brief narra schreibt muchas viele, historias, viele Geschichten. y Und es imposible para mí unmöglich kann ich exponer das alles todo esto, darlegen. y Und por eso me darum gustaría verweise ich gerne remitirlos auf a mi meinen breve comentario en kurzen nuestra página Kommentar web, auf unsere Webseite, donde wo pude entrar en welcher más detalles mehr de lo auf que die haré hoy. Details eingeht. Tomaré temas Heute para heißt compartir es, con heute ustedes y así werde relatar ich varias Themen historias que aufgreifen, también se nos die cuentan euch en esta weitergeben pequeña und carta. so verschiedene Geschichten schildern, die eben uns erzählt wird, auch in diesem kleinen Brief. La primera Erste historia Geschichte, que die ich quiero euch compartir con weitergeben möchte, ist ustedes die es la historia Geschichte del cambio von obrado por Gott Dios. gewirkter Veränderung. Y Und eso es das ist schon realmente sehr, sehr muy außergewöhnlich, extraordinario, lo que was Dios Gott puede tun hacer. kann. Solo Dios puede hacer estas Nur Gott cosas. kann diese Dinge tun. Ahí Da war estaba este dieser Onésimo, Onesimus y su und nombre, ya lo dije sein el Name, domingo ich habe es pasado, letzten Sonntag schon significa gesagt, sein útil Name y heißt también nützlich provechoso o und sein Name utilizable. heißt gewinnbringend oder brauchbar. Pero su Aber vida antes de conocer a sein Jesús Leben, estaba en bevor er total Jesus contradicción, kennenlernte, exactamente war lo genau contrario. im Widerspruch. Genau das Gegenteil. Y Und Pablo Paulus expone legt cómo vivió dar, este was esclavo, dieser este Onésimo, antes de su Sklave, conversión. dieser Era Onesimus perezoso, gelebt hat, insubordinado, vorübergehend. rebelde. Er war faul, aufmüpfig, rebellisch Y und ladrón. diebisch. Y Pablo no adorna nada. Und Paulus beschönigt nichts. Verán Ihr en su werdet sehen, carta, in Pablo seinem nunca Brief. encubrió el pecado. Nie hat Pero, y Paulus Sünde entonces llegamos zugedeckt. precisamente a este pero. Aber, und dann kommen wir dann eben zu diesem Aber. Lo que Was Cristo hizo en Christus este aus Onésimo, diesem Onesimus gemacht hat. porque este Denn dieser Onésimo era Onesimus inútil en 3 war aspectos. in dreierlei Hinsicht untauglich. Inútil, Unnütz, inservible. Primero, unbrauchbar. para Dios, Einmal für Gott, porque denn huyó de er ist Dios, von Gott quería permanecer weggelaufen, en el er wollte pecado. in der Sünde Inútil verharren. para la obra del Señor. Unnütz für das Werk des Herrn. Era Er war inútil para su unnütz Señor, für para seinen Herrn, Filemón. für Philemon. Incluso le robó. Er hat ihn sogar bestohlen. Tenía Er su hatte seinen salario, Lohn, tenía er su hatte sein sustento y sin Auskommen. embargo era Und dennoch desagradecido, war er undankbar, insubordinado, aufmüpfig, perezoso y rebelde. faul und rebellisch. Y también Er era war inútil auch para la sociedad, porque unnützlich für die incluso era un Gesellschaft, criminal, denn así er que war tampoco sogar ein representaba un Kriminell. beneficio para la sociedad, Auch für die Gesellschaft kein Gewinn. en In 3 dreierlei aspectos. Hinsicht. Algo que Aber etwas, abordaré was en el ich eigentlich tercer in der sermón son las ersten razones por las Predigt que huyó. über die Gründe, warum ist er dann weggelaufen? Hoy Ich solo möchte quiero heute nur mencionar que él das erwähnen, dass er huyó de geflüchtet Colosas, ist de von allí donde estaba esta Colossae, dort, congregación o wo donde diese vivían, Gemeinde allí en esa gelebt iglesia hat, en wo sie casa en gewohnt Colosas, haben, que dort in probablemente sea dieser la congregación Hausgemeinde más in pequeña en Kolossä, el das ist vermutlich contexto del Nuevo die kleinste Testamento, Gemeinde so y allí im vivía Filemón con su neutestamentlichen familia, y Kontext. Onésimo era Und uno de dort los hat eben esclavos Philemon mit seiner domésticos. Familie Así que gewohnt Filemón era und ciertamente un Onesimus hombre war adinerado, einer der una Hausfrauen, familia also adinerada. Philemon sicherlich ein wohlhabender Mann, eine wohlhabende Familie. Y este Und Onésimo, dieser quizá también Onesimus, vielleicht amargado auch consigo verbittert mismo, no lo von sich sé. selbst, ich weiß es nicht. Intentaremos Ich werde mal responderlo. versuchen Si zu huyó, si beantworten. se fue, Ist er geflohen, weg? lejos de la Weg presencia, vom lejos de la Angesicht presencia des del Herrn, Señor. weg vom ¿Quién Angesicht sabe des Herrn. dónde está Wer weiß, escrito eso? wo das geschrieben steht? Jonás Jonah también se ging apartó auch de la weg presencia del vom Señor. Angesicht des Eso Herrn. será en el tercer Das steht in der sermón. dritten Y Predigt. huyó Und er ist geflüchtet a in esa ciudad diese de millones, Roma. Millionenstadt Rom. Millones de Millionen personas allí, ¿y saben qué? Menschen dort. Se encuentra Und con wisst ihr was? Pablo. Er Eso será en el trifft tercer Paulus. sermón. Das steht dann in der dritten Predigt. Él se Er bekehrt convierte. sich. Y Und casualmente Pablo es amigo de zufälligerweise Filemón. Paulus ¡Qué ein casualidad! Freund von Philemon. Welcher Zufall. En el In der tercer dritten sermón. Predigt dann. Y se Und er hat sich convirtió, y bekehrt un hombre nuevo, en el sentido und- literal de la palabra, und ein se hizo neuer visible en Mensch Onésimo. im wahrsten Sinne des Wortes
wurde in Onesimus sichtbar. Y se Der volvió wurde útil. Útil para, nützlich. sí, lo diré así, para Dios. Nützlich für, ja, ich sag's jetzt mal so, für Gott. Porque fue Er wurde llamado a la berufen comunión eterna. zu ewiger Gemeinschaft. Y así, en So ist realidad, Onésimo es eigentlich también una imagen de Onesimus auch nosotros ein Bild cuando nos auf hemos uns, wenn wir convertido en gläubig creyentes. geworden sind. Porque hubo Denn un es tiempo en gab que eine todos Zeit, seguíamos wo nuestros wir propios alle caminos. unsere eigenen Wege gehen. Judas lo Judas llama el nennt das camino den de Weg Caín. Kains. Seguir un Einen camino eigenen propio, Weg quiero gehen. ir así, Ich quiero will hacer so lo que gehen, ich will considero das correcto. machen, El was ich camino für de richtig Caín. finde. Das ist der Weg Kains. Ese es el Das ist camino der religioso, religiöse eso es lo Weg. que todas Das las ist das, was religiones de este mundo alle enseñan, Religionen un dieser camino Welt lehren. propio. Einen eigenen Weg. Solo hay un Nur camino ein y es el Weg, camino del der Señor Weg des Jesús. Herrn Jesus. Solo hay un Nur ein mediador entre Mittler Dios y los zwischen hombres y ese es el hombre Gott Jesucristo. und den Menschen. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Y Das esa es ist la das Bild imagen hier. aquí de Onésimo, de von que éramos Onesimus. Wir, ineptos. die wir untauglich waren. Wir Durante un waren tiempo no eine fuimos de Zeit utilidad para Dios, von pero Gott llegó el nicht zu momento gebrauchen. Aber es kam der Zeitpunkt, cuando wo Cristo entró en Christus in nuestra unser vida. Leben Y kam. espero que hayas Ich hoffe, dass experimentado du eso. das erlebt hast. Porque Und desde ab ese dem momento Moment te has bist vuelto du útil para el Señor en tres nützlich für den aspectos. Herrn geworden, in dreifacher Hinsicht. Primero, en Einmal comunión con Dios, in con der el Padre. Gemeinschaft mit Y esa Gott, es una mit dem comunión Vater. eterna. Und das ist eine ewige Gemeinschaft. Y has sido Und hecho du bist idóneo, apto brauchbar para gemacht servir worden, eternamente como tauglich, sacerdote. ewig als Priester zu dienen. Es decir, en Nämlich la am obra del Werk des Señor. Herrn. Todos estamos Wir llamados a alle sind servir como berufen, sacerdotes en als la iglesia, Priester in der Gemeinde zu dienen. redimidos para Erlöst servir. zu dienen. Y quiero Ich möchte decir que mal nos hemos sagen, vuelto esenciales wir para sind la sociedad. systemrelevant geworden für die Gesellschaft. El Die grupo de personas wichtigste más importante Gruppe en este von mundo son los Menschen in dieser creyentes en Welt Cristo. sind die Christusgläubigen Menschen. No hay Es ningún gibt grupo keine similar que sea tan importante para este sistema ähnliche mundial. Gruppe, die so wichtig ist für dieses Weltsystem. Porque Denn solo nur nosotros wir tenemos haben el die llamado de ser Berufung, luz y Licht sal. und Salz zu sein. El Das pueblo más Wichtigste von uns, importante, la nación más die importante es el wichtigste pueblo Nation judío. ist es. La iglesia no es una nación. Die Gemeinde ist keine Nation. Tampoco es Das un ist pueblo en auch ese sentido, kein sino que es Volk la in dem iglesia, Sinn, los llamados a salir. sondern es ist die Ekklesia, die Herausgerufenen. En Wir esta haben tierra, como auf iglesia, dieser no Erde tenemos als Gemeinde ciudadanía, no kein tenemos Bürgerrecht, tierra a wir nuestra haben nicht die disposición ni Land zur poseemos lo que Verfügung, nos oder wir pertenecería, haben dieses, porque was uns nuestra gehören ciudadanía está en würde, los denn cielos, unser como dice Bürgerrecht ist Filipenses, im Himmel, y hacia allí Philipperbrief. vamos, y hacia allí ha Und ido el dorthin Señor gehen para wir, und prepararnos un dorthin lugar. ist der Herr gegangen, uns eine Stätte zu bereiten. No Wir construimos bauen nuestras nicht unsere casitas Hütte aquí, hier, sondern sino que solo el nur pueblo das judío. Judenvolk. Wenn Cuando die la Gemeinde iglesia se weg haya ist, ido, dann entonces wird Dios Gott traerá la plenitud para die el Fülle pueblo bringen judío. Y solo für el das pueblo judío Judenvolk. puede traer salvación a este mundo. Nur das Judenvolk kann Heil über diese Welt bringen. Siempre lo ha Immer sido y lo schon será también en el und auch in futuro. Zukunft. Por eso es el Darum ist es pueblo das más wichtigste importante. Volk. Sin igual. Ohne Sí, lo Gleich. hemos oído. El próximo sábado vamos a la ciudad. Ja, wir haben es gehört. Nächsten Samstag gehen wir in die Stadt. Creo que Ich ningún mes es glaube, como diciembre. kein Monat Pienso ist que cada wie iglesia Dezember. evangélica en Berna está en la ciudad en algún Ich momento denke, de jede diciembre. Freikirche No, in Bern ist irgendwann mal im Dezember in der Stadt, nicht? nosotros Wir auch. también queremos ir. Wollen ¿Por hingehen. qué? Porque también somos Warum? Weil relevantes. wir eben auch relevant sind. Debemos Sollen ir. Y hingehen Dios nos ha und Gott llamado a hat ser uns luz y a ser berufen, sal. Licht zu Por sein, supuesto, Salz zu primero sein. que nada en Natürlich nuestro entorno. zuallererst in unserem Umfeld. No se Wir trata gehen de nicht einfach nur in simplemente die ir a la Stadt ciudad y und que unser nuestro entorno Umfeld ni weiß nicht siquiera mal, dass wir sepa que gläubig somos sind. Das ist ja creyentes. völlig Eso está falsch. completamente mal. Sino Sondern que wir sind donde dort, wo wir vivimos, leben, damos wo testimonio del Zeugnis amor y de la sind, da grandeza sind wir del zur Señor. Größe des Pero Herrn. también vamos a la ciudad, Aber wir gehen auch in die Stadt. con ponche, clementinas y folletos. Ok. Clementinen und Traktaten. Okay.
La historia es sobre el cambio obrado por Dios, y ahí es donde podríamos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en Und dann nuestras könnten vidas. wir eben Zeugnis geben, was der Herr in unserem Leben getan hat. Ya tiene Muss que ja schon seguir weitergehen. adelante. Ay, Ei, ei, ei. es una Eine historia de Geschichte falta de voller gratitud. Dankbarkeit. Todos nosotros, Wir puedo alle, decirlo así, da kann ich todos so nosotros sagen, wir buscamos alle sind culpables una y sicherlich otra vez, Schuldige o culpamos a oder otros geben o a las anderen oder circunstancias de por Umständen qué die somos Schuld, como warum wir sind, somos. wie wir Y sind. así es también la política de Das hoy ist en ja auch día. die heutige Politik ist ja so. O estos pobres, Diese y Armen porque son und tan weil sie so pobres, son arm como sind, sind son. sie so, wie sie sind. Y a menudo Und nos oftmals excusamos por las entschuldigen wir uns circunstancias o por lo der que sea. Umstände wegen Siempre oder was auch necesitamos immer. un Wir culpable en brauchen nuestra immer einen vida. Schuldigen in unserem Leben. Y Und eso das es, hat en grundsätzlich principio, immer siempre falsch. incorrecto. El ser Der humano es, Mensch ante ist todo, immer zuerst responsable y no Täter víctima. und nicht Opfer. Lo digo una Sage y ich otra immer vez wieder y tengo und que will es in decirlo meinem una y Leben otra vez auch en mi immer vida. wieder sagen. Onésimo, él Onesimus, tenía un hogar er hatte increíblemente bueno. ein unglaublich gutes Daheim. Tenía un lugar de Er hatte trabajo einen super excelente, algo Arbeitsort. extraordinario para un esclavo. Außergewöhnlich für einen Sklaven. Porque Denn miren schaut qué mal, testimonio tenía welches Filemón de parte de Zeugnis Dios. Philemon Doy hatte gracias a mi Dios, von Gott. dice Pablo, Ich danke meinem Gott, sagt Paulus, mencionándote indem ich siempre en dich mis allezeit oraciones, erwähne in porque meinen oigo Gebeten, que de tu da amor ich y de la höre fe was von deiner Liebe und von dem Glauben, que den tienes du para an den con el Herrn Señor Jesus und Jesús y para con todos los die zu santos. Es allen decir, Heiligen el hast, amor que für die está ahí, Liebe, die da ist. para que la Dass die comunión de tu Gemeinschaft fe sea deines eficaz en Glaubens el wirksam conocimiento de werde todo in lo der bueno que hay en Anerkennung nosotros por alles Cristo Jesús, Guten, das in uns ist gegen Christus porque Jesus. tuve Und ich gran hatte gozo y große gran Freude, consuelo por tu amor. großen El Trost gran der Pablo, Liebe. Der große Paulus, consolado, getröstet, edificado, y ahora sigue. Por medio auferbaut, de und ti jetzt geht muchos es schon han sido weiter, erquickt reconfortados. durch Philemon. Así que Also este dieser Filemón Philemon, tenía er un hatte eine don. Begabung, Estaba er ungido war por gesalbt Dios. von Gott. Él le Er hacía bien tat a den la Menschen gente. gut. Estaban gozosos en su presencia. Sie waren freudig in seiner Gegenwart. ¿Todos? Alle? No, no Nein, todos. nicht alle. Uno no, es decir, Onésimo. Einer nicht, nämlich Onesimus. Él era el Er war der único, pero no Einzige, era creyente. aber er war nicht gläubig. No tenía Er ninguna hatte razón keinen para huir. Grund zu Y sin fliehen. embargo huyó. Und dennoch ist er geflohen. En el tercer Der sermón, dritten como ya Predigt, dije, ich habe schon profundizaré un gesagt, poco werde en ich eso. ein wenig auf das eingehen. En Er realidad hatte no tenía keinen ninguna Grund razón eigentlich para zu irse. fliehen. Pero ¿saben por qué se fue? Aber wisst ihr, Lo ha wohin er notado gegangen así. ist? Er hat mir das so aufgeschrieben. Er Simplemente floh huyó einfach, porque era un weil er tipo ein inútil, insolente, rebelde y aufmüpfiger, ladrón. rebellischer und diebischer Typ war. Sin peros. Ohne Wenn und Aber. Esto es lo que la Biblia testifica sobre su vida antes de su conversión. Lebenszeugnis ablegt vor der Bekehrung. Y ahí es Das ist das precisamente Thema donde entra el tema de la gratitud. hinein. ¿Dónde tenemos Wo motivos haben wir para dar Grund zu gracias? ¿Conocen el canto? Cantad al Señor un aleluya. Kennt ihr das Lied? Singt dem Herrn ein Halleluja. ¿Cómo dice? heißt es, Porque en el denn dar ihm gracias hay bendición o algo por el estilo. Y al dar Danken gracias le kommt alabamos. Segen oder so etwas. Und im Danken preisen wir ihn. Gratitud. ¿Qué Dankbarkeit. tan importante es eso? Y ya lo he predicado muchas Wie veces. wichtig ist das denn? Und ich habe schon so oft gepredigt. No son los Nicht die felices los que Glücklichen son sind agradecidos, dankbar, sino que solo los sondern allein die agradecidos son realmente Dankbaren sind felices. glücklich. Wirklich. Piedad espiritual. Geistliche Gottseligkeit. La felicidad Geistliche espiritual solo surge de un corazón agradecido y humilde que ha madurado por medio de Cristo en mi vida. Und demütigen Herzen, das durch Christus in meinem Leben gereift ist. Y Pablo dijo, he aprendido a ser agradecido, he aprendido a alabar al Señor en todas las Gelernt, situaciones. in allen Situationen den Herrn zu preisen. Y eso Und no das ist siempre dann es nicht fácil. immer einfach. No sé Weiß cómo nicht, les wie va a es euch ustedes. geht. ¿Pueden dar Könnt ihr siempre immer las Danke gracias? sagen? A mí me cuesta trabajo. Ich habe Mühe damit.
No siempre Ja, todo es tan sencillo ni nicht nada alles por immer el so estilo. einfach und so. Pero que Aber siempre, aun wenn wir después de auch un nach proceso, einem llegue el Prozess momento en que alabemos al den Señor y Moment digamos, kommen, wo wir Señor, den Herrn gracias. preisen, sagen, Herr, danke. Gracias por la Danke für die situación tal Situation, como wie sie es, ist. porque por nuestras propias Denn fuerzas wir no podemos können nichts cambiar nada, verändern mit nada. unserem Leben. Nichts. Ni Wir können ja siquiera nicht podemos einmal hacer nada. Pero el Señor irgendetwas sabe tun. todo en nuestra Aber vida. der Herr Nuestros weiß cabellos están contados. alles in unserem Leben. Unsere Haare sind gezählt. Lo dije una vez, Él Manche haben sabe gesagt, cómo er weiß, estamos y puede intervenir. wie es uns geht und er kann eingreifen. ¿Saben? Wisst ihr, La gratitud Dankbarkeit es como un ist wie ein remedio. Heilmittel. Dad gracias en Danksage todo, in porque esta allem, es la denn dies voluntad de ist der Dios. Wille Gottes. Así que la acción Also de gracias, el ser Danksagen, agradecido, dankbar es zu parte de la sein, ley del ist Señor. Teil des Gesetzes des Herrn. Es un Es ein mandamiento, Befehl, sei sed dankbar. agradecidos, Aber wir pero wissen ja, sabemos que la ley das del Señor es Gesetz para des Herrn nosotros como un ist ja medicamento uns para sanar. wie Las palabras de ein Dios son sanidad para Medikament nosotros. zur Él envió Heilung. su palabra para que Die Worte fuéramos Gottes sanados. sind uns Heilung. Er sandte sein Wort, damit wir gesund werden. Y la gratitud Und es algo muy Dankbarkeit ist so importante. etwas Wichtiges. La Die familia allá en Familie dort, Colosas, in Filemón y Kolossä, su familia y Philemon la und seine congregación Familie und también die podrían Gemeinde, haberse amargado sie un hätten poco. auch ein wenig bitter werden können. Wir werden sehen. Seht Ya euch die veremos si lo nächsten fueron o Verse no, erst ya an. lo veremos. Cuanto mayor se hace uno, más Je difícil älter man es. wird, desto schwieriger. Porque la Denn vida das Leben siempre trae bringt immer wieder dificultades, Schwierigkeiten. golpes del destino, enfermedades, Schicksalsschläge, Krankheiten, cosas que ya no se Dinge, pueden die nicht cambiar, mehr änderbar fracaso, sind, pecado, Versagen, Sünde, relaciones rotas, destrozadas. zerbrochene Así es la vida. Beziehungen. Das ist das Leben. Y si Und wenn uno man no nicht tiene cuidado, aufpasst, se vuelve cada vez más amargado. immer bitter. Siempre, siempre, Immer. siempre. El remedio Das contra la Heilmittel amargura gegen Bitterkeit es la gratitud. ist Dankbarkeit. Estar agradecido al Dem Herrn Señor por su camino, dankbar por su zu amor, sein. por su gracia en tu Für vida y en la seinen mía. Weg, für seine Liebe, für seine Gnade in deinem und meinem Leben. Porque Él es Denn más er grande ist que nuestra größer als vida. unser Leben. Él es Er ist más grande größer que als nuestro unsere pecado, Sünde, más grande größer que als unsere nuestras heridas, Verletzungen, más grande que größer todo als en el mundo. alles in der Sea lo Welt. que sea que te suceda, Was immer in Él dir es más ist, grande. größer. Y no Wir podemos hacer können otra nichts cosa que anderes als recurrir a uns Él, auf ihn werfen. porque Él cuida de Denn er nosotros. sorgt für uns. Él se Er preocupa ist por besorgt um nosotros. uns. Es una historia de ingratitud, Es ist eine Geschichte fehlender Dankbarkeit. pero Dios Aber intervino y Gott hat cambió eso. eingegriffen. Es una historia Das sobre la verändert. muerte merecida. Es ist eine Geschichte über den verdienten Ya lo Tod, wir dije haben es vorhin antes. schon gesagt. El verdadero Die castigo en aquel eigentliche Strafe entonces, en aquel damals, tiempo, in según el jener derecho Zeit romano, dort, nach römischem Recht, todo jeder fugitivo, es decir, Flüchtling, todo also esclavo jeder que huye, debe morir Sklave, según der la ley, flüchtet, concretamente en la muss cruz. sterben nach Gesetz, nämlich am Kreuz. Ese Das era el war método de Roma, die crucificar. Methode Ah, si alguien Roms, hacía algo mal, am a la Kreuz gehen. cruz. Ah, etwas falsch gemacht, ans Kreuz. Ah, Ah, este también a la dieser auch cruz. ans Cientos de Kreuz. miles de cristianos, Hunderttausende von Christen. los tiene Roma Verloren sobre su sind jetzt. conciencia, hogueras, y en la cruz. Scheiterhaufen und am Kreuz. La historia sobre Die la muerte Geschichte merecida. Y esa también es nuestra vom historia. Tod. Und das ist auch unsere Geschichte. Nosotros también Ob hemos wie huido viel de Dios. Gott Hemos seguido weggelaufen, nuestro propio camino. einen eigenen Weg gegangen. Nos habíamos Wir vuelto waren inútiles para unbrauchbar Dios. für Gott geworden. Y Und así, so ist Onésimo ya es Onesimus una so ein imagen del Bild hombre incrédulo. auf den ungläubigen Menschen. Todas aquellas All jene personas que Menschen, huyen die de vor Gott Dios. flüchten. Todas All aquellas jene personas que Menschen, no die mit quieren Gott tener keine comunión con Gemeinschaft Dios. haben Todas las wollen. personas que Alle Menschen, die rechazan el jetzt das Evangelio. Evangelium ablehnen. Pero Aber wisst ¿saben ihr, qué? was ist ¿Cuál es denn el die castigo si se Strafe, wenn rechaza man el das Evangelio? Evangelium ¿Cuál es el ablehnt? Was castigo? ist die Strafe? El Die castigo es la Strafe ist der muerte. Tod. ¿Qué creen que Was pasa denkt ihr, cuando wenn un jetzt der incrédulo muere Ungläubige ahora? stirbt, was geschieht? ¿Dónde está el Wo incrédulo? ist der Ungläubige?
¿O hay otra oportunidad de decidir después de la muerte? ¿Puedo decidir de nuevo? Entscheidungsmöglichkeit? Kann ich mich nochmals entscheiden? ¿Qué dice la Biblia? Tú crees que Dios es uno, Du haces glaubst, dass bien. Gott einer También ist, los du tust demonios recht. creen y tiemblan. Die Dämonen glauben und zittern. Ellos Sie saben wissen, que hay un Dios y dass Gott tiemblan. ist. Und sie zittern. Y esta fe, que Und es una dieser fe que ve, no Glaube, es das ist nuestra ein fe. Glaube, der sieht. Das ist nicht unser Glaube. En el más Im allá verán y Jenseits wird man temblarán. sehen, ¿Para qué sirven los demonios? wie es die Dämonen tun. Cuando Wenn los jetzt incrédulos mueren Ungläubige ahora, sterben, ¿a dónde wo van? gelangen sie hin? Entran en Sie una especie de gehen antesala. so in La einen Biblia lo llama Vorhof. Hades o Seol, Die y Bibel es un nennt lugar es Hades completamente oder oscuro. Sheol. Es el lugar de la perdición, del Das ist ein tormento y del völlig fuego. Y en düsterer el Ort. momento en que una Das ist persona der muere, Ort der sabe si está salva o Verlorenheit no. und der Qual und des Feuers. Und in dem Moment, wenn ein Mensch stirbt, weiß er, ich bin gerettet oder nicht gerettet. ¿Por qué es tan Warum ist es importante creer en el so Evangelio? wichtig, an das Precisamente Evangelium por zu eso. glauben? Eben darum. Porque si uno Weil wenn muere man como ungläubig incrédulo, stirbt, acaba en un in lugar de einem total Ort perdición, landet, de completa separación de wo Dios. völlige Verlorenheit, völlige Trennung von Gott ist. Y Und esta dieser sala de espera es Warteraum una sala de espera y ist allí ein tiemblan y Warteraum se und sie muerden la zittern lengua. dort Y und allí hay sie crujir de beißen dientes. ¿Y sich auf saben die qué? Zunge und Están dort ist esperando algo. Zähneknirschen. Und wisst ihr was? Sie warten auf etwas. Están esperando el Sie gran warten trono auf diesen blanco que vendrá großen después del weißen reino Thron, milenario. der nach dem tausendjährigen Reich kommt. Cuando el mundo Wenn die entero se ganze haya Welt ido, weg ya ist, no haya es gibt kein universo, no queda Universum mehr, es absolutamente ist gar nada. nichts mehr Antes de da, que venga una bevor nueva eine creación, neue este Schöpfung trono kommt. estará en la nada. El trono vendrá. Thron. In einem Nichts wird der Thron kommen. Y todos Alle werden comparecerán, erscheinen, todos alles los Ungläubige. incrédulos, y serán arrojados al infierno, Und sie werden in die Hölle geworfen. perdidos para siempre. Ewig ¿Por verloren. qué quiero decir esto? Warum will ich das sagen? Porque es Weil es imposible que uns nos sea indiferente unmöglich donde están nuestros gleichgültig seres sein queridos, kann, wo unsere Lieben sind. tus parientes, Deine tus Verwandten, vecinos. deine Un dentista, Nachbarn, bueno, el dein dentista sí, Zahnarzt. pero Okay, Zahnarzt schon, aber no. nein. ¿Lograremos Nehmen decirles wir algo es sobre Jesús al menos una vez en la vida? wir auch ihnen einmal im Leben etwas von Jesus zu sagen? Porque el Denn castigo die de la incredulidad Strafe es brutal. des Nichtglaubens ist brutal. No debemos Wir callar, mis dürfen nicht queridos. schweigen. Me alegra salir a la calle con ustedes Ich el freue mich, próximo mit euch sábado. zusammen nächsten Samstag auf die Straße zu gehen. Es un placer para Für mir mí, eine está Freude, claro, de verdad. wirklich. No quiero Ich will callar, nicht no schweigen, quiero ich will callar nicht ante mis schweigen vor meinen parientes, ante mis Verwandten, conocidos, vor meinen donde estoy y Bekannten, donde vivo. dort, wo ich Quiero haber lebe und dicho, dort, wo ich proclamado y lebe, expuesto will el ich Evangelio al mindestens menos una vez. einmal das Evangelium gesagt und verkündet und dargelegt haben. Al menos una vez. Mindestens einmal. Es la carta a Filemón. Das ist der Philemonbrief. Es la historia Es ist del die milagro Geschichte de über la das Wunder redención. der Erlösung. Entonces me Möchte gustaría etwas decir un par de sagen cosas y luego und concluir. dann auch so abschließen. ¿Qué es la Was redención? ist Erlösung? Y quiero explicar Und esto un ich möchte das poco, ein wenig solo erklären, nur ein compartirles paar algunas Dinge cosas al will ich da respecto. so weitergeben. La Die redención Erlösung significa que somos la justicia de Dios. bedeutet, Él dass nos wir ha Gottes justificado. Gerechtigkeit sind. Hat uns gerechtfertigt. Y si Wenn wir, Dios quiere y ja, so vivimos, Gott will und wir siempre lo leben, ich digo sag's así, immer so, entonces en la dann werden carta a wir los im romanos Römerbrief profundizaremos ganz muy speziell auf das especialmente en esto, la die justificación del Rechtfertigung Señor Gottes para lernen ti. für dich. Ninguna persona en Kein este Mensch auf mundo, ni dieser una Welt, sola, es justa en kein sí misma. einziger ist in sich gerecht. Imposible. Toda justicia Unmöglich. debe venir de afuera. Jede Gerechtigkeit muss von außen kommen. Porque al que no Denn conoció der von pecado, por keiner Sünde nosotros lo hizo wusste, pecado, para que hat nosotros ihn fuésemos in hechos uns justicia de Dios zur Sünde en gemacht. Él. No nosotros, no en Damit nosotros, en Él. wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in ihm. Nicht wir, nicht in uns, in ihm.
Nuestra justicia, nuestra redención está solo en el Redentor. Y si estamos aquí esta mañana, no es que digamos uno sea más justo que el otro. Solo hay una justicia. Tampoco puedes decir, soy más redimido que tú. Solo hay una redención. Tampoco puedes decir, estoy un poco embarazada. O lo estás o no lo estás. Si no, tendremos que preguntarle a Alexandra. Así es, la redención. Y en esta redención, sí, somos declarados justos y la redención es el gran igualador. Y así dice Pablo mucho antes de la carta a Filemón. Diría que 14 años antes de la carta a Filemón. Dijo Pablo en la carta a los Gálatas que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. El estatus de la redención se nos ha dado a todos. Una redención eterna y duradera que Él garantiza para nuestra vida. No puedo expresarlo de otra manera. El Redentor entra en tu vida y tú eres la justicia de Dios en Él. Y ahora tengo que corregir eso un poco. Y he escrito esto aquí así, Dios no borra tu historial de vida. Porque aunque te hayas convertido, y aunque hayas nacido de nuevo, y aunque seas redimido, siempre sigues siendo Reinhard. Hubo un momento en que le entregué mi vida a Jesús, pero sigo siendo Reinhard. Dios te quiso desde el principio. Él te vio cuando ni siquiera existías. Él te tejió en el vientre de tu madre. Él estuvo ahí en tu nacimiento. Él te ha guardado. Aunque no te hayas dado cuenta, Él siempre estaba ahí. Él acompaña a todos, también a los incrédulos. Si finalmente se deciden sí por el infierno, qué lástima, qué lástima. Pero Él les da a todos la oportunidad. Él guarda a todos. Él es el dador de la vida. Él le da a cada persona su tiempo de vida. Él le da a cada persona su aliento, su entendimiento, su vista. Y todo lo que da al ser humano, Él hace salir el sol sobre todas las personas. ¿Por qué? Para que puedan ver la luz verdadera y eterna. La estrella de la mañana, el sol que sale. Él no borra el historial de vida. Y es importante que veamos eso. Quiero contarles un ejemplo. Quizá conozcan esto, se me vino a la mente mientras me preparaba. Se trata de una tal Carla Faye Tucker. ¿Quién de ustedes la conoce? Oh, los titulares sobre ella dieron la vuelta al mundo. Y quiero contar una historia sobre ella que ilustra lo que quiero decir respecto a la redención. Nació en 1959. Era incluso mayor que yo, imagínense, 3 años mayor que yo. Creció en circunstancias de vida muy inestables, de verdad.
Es un poco impactante cómo tuvo que crecer, sus padres se separaron. Ya de adolescente se volvió drogadicta, se adentró en este mundo sexualizado y de violencia, y en la escena de los motociclistas y de las drogas, y fue realmente terrible. Sexualisierte Welt und Gewalt und Rockerszene und Drogenszene und so richtig schlimm. Y luego, cuando ella así, ¿cuándo fue eso? 1983, digamos, cuando tenía 24 War, wenn años. sie 24 Jahre alt war. Su vida estaba tan War ihr por los Leben suelos so que am cometió un Boden, brutal doble dass sie mit asesinato con su ihrem novio. Freund einen brutalen Doppelmord beging. Y mataron a dos Sie haben personas con un zwei pico. Leute erschlagen mit einer Spitzhacke. Estaba bajo los Sie war efectos im de las Drogenrausch. drogas. Esa es Carla Faye Tucker. Das ist diese Carla Faye Tucker. Fue arrestada. Sie wurde Un año festgenommen. después fue condenada a Ein muerte Jahr por später inyección wurde letal. sie verurteilt zum Tod durch die Giftspritze. En 1984, 1984 todavía war no noch tenía nicht fe. Glauben. Yo Ich war estaba creciendo lentamente en la Glauben fe. langsam Me convertí en werdend, el habe mich dann 85 por la 85 Navidad del bekehrt oder 84, más o Weihnachten menos. 84 so. Había una mujer Da joven war de diese junge 25 Frau, años, 25 Jahre, condenada a muerte, zum y Tode entonces verurteilt. algo comenzó en su vida. Und dann fing etwas in ihrem Leben an. Y como dije, Und wie Dios gesagt, siempre está ahí. Gott ist immer da. Y Dios ha estado Und obrando Gott en hat ella an desde ihr siempre. gewirkt, aber immer schon. Sintió miedo y Sie lo hat dijo Angst así. bekommen Sabía que und iba a sie hat morir das so ya gesagt. y no estoy Und ich lista para wusste, ich werde presentarme jetzt ante sterben Dios. und ich bin nicht bereit, vor Gott zu treten. Solo el Espíritu de Aber Dios nur der puede Geist obrar. Gottes wirkt. Y luego, 3 años 3 Jahre después, später pastores de kamen la prisión fueron a verla y ella Gefängnispastoren estaba receptiva. zu ihr hinein und sie war offen. Y comenzaron a leer Sie la fingen Biblia an, con mit ihr ella, die el Bibel zu Evangelio de lesen, Juan. das Johannesevangelium. Tampoco es el Das war primer nicht das libro en erste realidad, Buch pero lo eigentlich, aber leyeron sie haben juntos. das zusammen gelesen. Los salmos tampoco son Psalmen auch nicht precisamente lo más gerade das sencillo. Einfachste Pero vom ¿saben qué? Einfachen. La palabra de Dios Aber simplemente wisst ihr habla. was? Gottes Wort redet halt. Dios habla. Y Gott fue redet. convencida de pecado y Und se sie wurde convirtió a Dios. überführt. Und sie hat sich zu Gott Ella se bekehrt. Sie ist arrodilló auf die allí en Knie esa gegangen, prisión, dort in aceptó al diesem Señor y se Gefängnis bautizó allí en la und hat den prisión. Herrn angenommen. Und sie ließ sich taufen, dort im Gefängnis. Carla Faye Tucker. Carla Faye Tucker. ¿Y saben qué? Wisst ihr was? Allí en la prisión comenzó a Hat dort fundar grupos angefangen im bíblicos, Gefängnis, a hacer grupos de oración, comenzó a proclamar el Evangelio. Bibelgruppen zu gründen, Gebetsgruppen zu machen, hat angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Y su cambio fue Und tan ihre grande, tan Veränderung war so extraordinario, que massiv, incluso la prensa war se so enteró y muchos pedían außerordentlich, encarecidamente dass un sogar die indulto. Presse Wind Imagínense, von dem incluso esta bekam. prensa Und mundial, que alle no wollten tiene nada que unbedingt ver con eine los Begnadigung. cristianos, Stell dir pero vor, allí unser Gott, diese tuvieron, de alguna Weltpresse, die manera, nichts corazón o mit al menos Christen una am Hut historia. hat. Aber da hatten sie irgendwo ein Herz oder so, oder eine Geschichte. E incluso, Sogar, perdón, Entschuldigung, incluso sogar Juan Pablo, Johannes Paul el II. Papa de der entonces, Papst damals, quería un indulto wollte para eine ella. Begnadigung für sie. No son Und sind precisamente ja jetzt nicht conocidos por wirklich eso. bekannt für das. En el tiempo que In le dieser quedó, Zeit, hizo cosas die er ihr extraordinarias. blieb, hat sie Außergewöhnliches getan. Nunca relativizó Sie su hat ihre culpa. Schuld nie Nunca. En relativiert. cambio, escribió cartas, se disculpó. Nie. Sondern sie hat Briefe geschrieben, sie hat sich Puso en entschuldigt. orden Sie todas hat esas all die cosas, Dinge porque in aunque estemos Ordnung bien ante getan. Dios, Denn eso no auch wenn wir significa vor Gott in necesariamente que lo Ordnung sind, estemos ante heißt las das noch lange personas. nicht, dass wir auch vor den Menschen es sind. Ella lo hizo, Sie hat otorgó perdón. das getan. Sie hat Vergebung ausgesprochen. Podría Sie haber hatte culpado a todos. Mis alle padres se Schuld geben separaron, können. nadie Meine se ocupó Eltern de mí, haben nicht, pero niemand nunca hat sich culpó a gekümmert otros. um mich. Sie hat nie andere beschuldigt. Extraordinario. Außergewöhnlich. Nunca relativizó. Nie relativiert. En 1998, el 3 de marzo, 3 de febrero, perdón, se Am 3. presentó la März, última 3. solicitud de Dezember, indulto. Entschuldigung, wurde das letzte Begnadigungsgesuch eingereicht.
El entonces gobernador de damalige Texas y Gouverneur posterior von Texas, presidente, no puedo decir el nombre Präsident, porque si no me darf lo den Namen censuran nicht en sagen, YouTube, weil sonst wird mir das am YouTube gestrichen, rechazó la hat solicitud das de indulto Begnadigungsgesuch abgelehnt. y ese mismo día fue Und am selben ejecutada. Tag Esa es su historia. wurde sie hingerichtet. Das ist ihre Geschichte. Y ella comprendió Sie hat das exactamente lo que eso genau significa. begriffen, was es heißt. Y ella Und sie nunca, hat nunca nie, oró, Señor, nie sácame de gebetet, esta Herr, cárcel. bring mich Nunca. aus diesem Gefängnis raus. Nie. Qué fe. Was Y ella für ein sabía, Glaube. mi vida le pertenece al Señor. Und sie wusste, mein Leben gehört dem Ella Herrn. estaba en la Und sie cárcel war y im era libre. Gefängnis Y ese es el Evangelio. frei. Sie war frei. Und das ist das Eso Evangelium. es redención. Das ist Y Erlösung. Pablo, que a menudo Als estuvo en la Paulus, cárcel, und se der war llamaba a sí mismo oftmals im prisionero de Gefängnis. Cristo Jesús, Nannte sich o decía, Gefangener yo Christi que estoy Jesu. atado Oder con sagte, cadenas. ich, der in Ketten gebunden bin. Y si leemos sus cartas, Wenn no wir estaba seine Briefe libre. lesen, war Y él nicht sabía frei. que el Evangelio avanza. Avanza Und también sin wusste, mí. das Evangelium läuft. Es läuft, auch ohne mich. Y donde estoy, Und allí dort, wo puedo ich dar bin, fruto. da kann ich Frucht Y en bringen. ese Und in tiempo, dieser cuando estuvo Zeit, wo preso, donde gefangen también war, escribió la dort, wo carta a auch den Filemón, Philemonbrief allí en geschrieben Roma en hat, el año dort in Rom, 62, im Jahr escribió 5 62, cartas, Filipenses, hat er fünf Hebreos y luego Briefe estas geschrieben. cartas relacionadas, Philipper, Efesios, Hebräer und dann Colosenses y eben diese Filemón. zusammengehörenden Briefe Epheser, Kolosser und Philemon. La verdadera libertad Wahre no significa Freiheit estar encerrado en algún bedeutet lugar, nicht, irgendwo eingeschlossen zu sein. porque la verdadera Wahre libertad solo la Freiheit tenemos en haben wir Cristo. nur in Christus. Y en la entrega, en el amor a Él, porque Él es nuestra In der Liebe libertad. zu ihm, denn er ist unsere Freiheit. Eso me impresionó y me Hat mich vino a la mente y beeindruckt und pensé, mir in den quiero Sinn compartir gekommen. esto con Ich dachte, ustedes. ich möchte euch das mitgeben. Cuando me convertí, Als ich mich bekehrt habe, entonces fui a ver a da mis bin ich zu padres, no meinen sé si ya Eltern lo he gegangen. dicho, Weiß nicht, pero ob es ich das schon importante gesagt para habe, aber mí. es ist mir Tenía schon unos wichtig. padres realmente Hatte so buenos. wirklich so gute Eltern. No eran Die waren creyentes, nicht pero gläubig, perdón. aber Y sie fui con waren ellos y les ehrlich. dije, le he entregado mi Ich vida a bin Jesús. hingegangen zu ihnen und gesagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Lamento Es tut tanto mir todo so lo que leid no für hice bien, alles, was donde ich fui insolente nicht con gut ustedes. gemacht Lo habe, wo sentí ich mucho frech war in euch gegenüber. Es hat mir so leid getan. y me perdonaron. Und sie haben mir vergeben. Les dije allí, Ich habe en ihnen el futuro gesagt, haré todo lo que ustedes quieran. in Zukunft werde ich alles tun, was immer ihr möchtet. Quiero ayudarles en Ich sus will euch vidas. helfen in eurem Leben. Y cumplí con Ich habe eso das hasta que eingehalten. muchas décadas Viele, viele, después, viele, mi viele madre murió Jahrzehnte allá en später Gretchen y pude meine Mutter acompañarla damals allí. gestorben ist, oben in Grächen, und ich sie dort begleiten konnte. Dios no cambia el Gott pasado. verändert nicht das Sigue siendo Vergangene. quien eres. Du bleibst, wer du bist. Lleva esto contigo en tu Nimm vida. es mit Es in dein importante Leben. que Es lo ist wichtig, dass sepas. du das weißt. ¿Saben? Wisst Puedo ihr, recordar a ich tantos kann mich an so predicadores. viele, auch Verkündiger, erinnern. Es un error Es ist pensar, falsch zu ahora he denken, jetzt bin nacido de ich nuevo y ahora wiedergeboren toda und mi vida jetzt ist pasada mein se ha ido y ganzes ahora soy altes libre y Leben ahora weg und puedo jetzt hacer bin lo ich que quiera. frei und Eso jetzt es kann ich machen, completamente was ich falso. will. Das ist völlig falsch. ¿Cuántos Wie pastores viele también que salen del auch mundo de las Pastoren, drogas y die kommen aus pensaron, der wow, el Drogenszene Señor me ha heraus liberado? und sie Lo dachten, mejor es que wow, vaya a la der Herr hat ciudad mich y me befreit. meta entre Am los besten, drogadictos ich y les gehe predique el in Evangelio. die Stadt und ich gehe unter die Drogenabhängigen und ich predige ihnen das Evangelium. ¿Cuántos han Wie naufragado? viele haben ¿Cuántos Schiffbruch erlitten? recayeron en su vida, Wie en las viele fielen drogas? zurück in ihr Leben in Drogen? Se apartaron de Sie Dios, stürzten ab, lejos del rostro del weg von Señor. Gott, weg vom Comprender Angesicht la des Herrn. redención. Erlösung verstehen. Él no borra tu historial de Löscht vida. Un deinen pastor me contó una vez, Lebenslauf no hace nicht. mucho tiempo, Ein Pastor hat mir einmal erzählt, ist noch nicht so lange zurück, me hat er mir dijo, gesagt, sabes, ya antes weißt du, tenía schon problemas früher con la hatte ich homosexualidad. Probleme mit Homosexualität. Y me lo dijo así, Er hat mir das sabes, so incluso gesagt, hoy weißt como du, pastor, tengo estos heute als sentimientos. Pastor habe ich diese Gefühle. Hay personas que nacen de nuevo y de un día para otro dejan de Wiedergeboren, und fumar. die hören von ¡Pum! einem Tag auf den anderen auf zu rauchen. Bam. ¿Aplica esto para Trifft todos? das auf alle No. zu? Nein.
Hay muchos que vienen a Cristo, que han consumido drogas y son liberados en un momento. ¿Todos? No, no todos. Más bien, debemos aprender a tratar con nuestras debilidades y debemos aprender a gobernarlas. Eso es, en última instancia, lo que significa la redención. El pasado ya no tiene poder. Das Erlösung bedeutet, die Vergangenheit hat keine Macht mehr. Donde ya hemos sido Wo wir débiles einmal ante schwach Él. gewesen sind, meine Lieben, müssen wir aufpassen. Podemos aprender a reinar sobre el pecado de nuestra vida. Sabes, tú tienes tu propio pecado. Weißt du, du hast deine eigene Sünde. Cada uno de nosotros, Dios lo sabe. Irgendwo, Y ahí Gott tienes weiß que es. tener cuidado. Eso lo has Da traído a musst tu du vida. aufpassen. Das hast du mitgebracht in dein Leben Y hinein. Dios lo permite. Gott lässt Y Él es quiere zu. que madures. Und will, dass du reichst. Él quiere que Will, dass venzas, du quiere que überwindest. reines en tu Will, vida dass sobre el du pecado. Pero todo esto es herrschst in discipulado, deinem Leben todo über esto es die seguir a Sünde. Aber Jesús, das alles y en ist eso estamos Jüngerschaft, toda la das alles vida. ist Nachfolge. Und da sind wir dran ein Leben En lang. el momento en que dem Moment, wo wir decimos, sagen, oh, oh, ahora jetzt lo he habe ich's entendido, begriffen, Herr. Señor, ahora Jetzt gobierno, endlich. ahora Jetzt bin soy ich wirklich verdaderamente König rey sobre über todos all mis meine pecados, Sünden. en In ese dem momento Moment caes. weißt du. La redención, y lo digo una vez más, Erlösung brota de un corazón noch agradecido einmal y humilde. entspringt einem dankbaren und demütigen Herzen. Sabemos lo que el Wir Señor ha wissen, hecho. was der Herr No hay getan razón hat. para la soberbia, Kein Grund zur Überheblichkeit. pero tenemos todas las razones para dar Allen gracias Grund, al Señor, dem Herrn zu danken. porque Él es nuestro Redentor. Ist Él unser nos Erlöser. tomó, nos aceptó tal como somos. Hat uns genommen, hat uns Él angenommen. aceptó reinar, hat den nadie más lo Erbarmen habría hecho. angenommen. Él lo hizo. Niemand sonst hätte das getan. Hat. Lo hizo. Hat. Por eso este amado Salvador, Dios Jesucristo, Lieben le pertenece mi vida. Retter Gott Jesus Christus. Gehört mein Leben. Por gratitud. Esa es mi motivación. De acuerdo. Das ist meine Motivation. Okay. Entonces, levantémonos juntos, Jetzt einmal oremos. so beten